Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa tong dugo nagpasabot nga taas ang risko sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3 aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyoman Jane Gallardo ug kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo ug aprobado nga herbal, ang Biotrue Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang Biotrue Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-laing gamot og liso sa mga tanom, sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng ug dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cyst, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gid ning Biotrue Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnon duha ngadto sa 3 ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang Biotrue Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Didings Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika John, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Normas Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Og mapalit usab ang Biotrue Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.